has given us two beautiful and anointed brothers, and they are Reverend and Pastor. We are so thankful to Reverend Dr. Claude and at the same time Pastor Bishwajit Das, and also I am so grateful to my God because He has given both of you to us to share and to divide the word properly. And so we are really so alive by hearing the word of God. The God has blessed us with the new things, the new insight, the new lights. So now I welcome our dear beloved brother Dr. Claude, and at the same time beloved brother Pastor Bishwajit Das. Now I hand over the rest of the time to beloved brother Pastor Bishwajit Das to continue this program. Continue this program to the end. Now I welcome Bishwajit Das, Pastor Bishwajit Das. প্রেজ দ্য লর্ড। আমি আশা করি সবাই ভালো আছেন। প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে সকলকে অভিনন্দন। আজকে আমরা জানি যখন আমরা জনের বুক অফ যোহনের সুসমাচারটা পড়ি, ওখানে লেখা আছে 3:16 কি লেখা আছে? যে কেউ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারে, যে কেউ প্রভু কাছে আসতে পারে। একদম সত্যি। কিন্তু এইটা কি আমাদের বলছে? কেউ যদি পড়েন তো পড়তে পারেন, সকলের বাইহাট আছে। ঈশ্বর জগৎকে এমনই প্রেম করিলেন যে তার একজাত পুত্র দান করিলেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করে। যোহন 3:16। পোরশন, ডক্টর ক্লড, আর ইউ রেকর্ডিং? ওকে। সো এই যে পোরশন আপনাদের সকল কিছু রেকর্ড হচ্ছে, আর এইটা আমরা বাংলাতে রেকর্ড করে ইউটিউব চ্যানেলে পাঠিয়েছি। সবাই আমি পাঠিয়ে দেবো, আমার কাছে অলরেডি রেকর্ড হয়েছে। আপনাদের সকল এখন ইউটিউব চ্যানেলে পুরো পৃথিবীতে এখন এটা ভাইরাল হয়ে গেছে। এনিহাও, তো এইটা লেখা আছে যে কেউ প্রভুর কাছে আসতে পারে। প্রভুর কাছে আসার জন্য কোনো রেস্ট্রিকশন নেই বা কোনো বাধা নেই, এইটা আজ পর্যন্ত আমরা জানি। কিন্তু এটা শুধু এখানেই একটা বাক্য নিয়েই কিন্তু এটা ঠিক হচ্ছে না, আমাকে পুরোটা পড়তে হবে। পুরোটা পড়তে হলে যখন আমরা ইংলিশে পড়ি, বা ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন সে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট নয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। প্রথম কন্ডিশন এখানে কি বিশ্বাস করতে হবে। দ্বিতীয় কন্ডিশন হচ্ছে বিশ্বাস করার পর যা কিছু প্রভু খ্রিস্ট বলছে আমাদের করতে হবে, তখন ঈশ্বর আমাদের কি করবে? অনুগ্রহ দেবে। কিন্তু এটা ঠিক আছে, পুরনো নিয়মের অনুসারে সকলকে কর্মর দ্বারা আমাদের উদ্ধার প্রাপ্ত করি, এটা একদম একদম সত্যি কথা। কিন্তু যখন আমরা 4:22 পড়ছি, কি লেখা আছে? both you can read in English, also Bengali, or if you have a Hindi Bible, no problem, you can read. আচ্ছা, যোহন 4:22। আচ্ছা, বাকিদের অফ করতে হবে, মিউট করতে হবে, বাকিদের মিউট করতে হবে। আমি পাঠ করছি যোহন 4:22। তোমরা যাহা জানো না তাহার ভোজনা করিতে, আমরা যাহা জানি তাহার ভোজনা করিতে, কারণ যিহুদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ। কিন্তু যেটা এবার আমরা কিং জেমস ভার্সনটা পড়ছি, যেখানে খ্রিস্টের যে বাক্য বা বাইবেল যেটাকে এখানে পুরো করা হয়েছে, সেখানে কি লেখা আছে? যে বাংলায় যেটা লেখা আছে সেটা কি এখানে লেখা আছে? সেটা এখানে লেখা নেই। বাংলায় যেটা লেখা আছে বা হিন্দিতে যেটা লেখা আছে, সমস্ত বাইবেলে যদি আমরা পড়ি কিং জেমস ছেড়ে
ওখানে কিছু না কিছু যে অনুবাদটা হয়েছে, অনুবাদটির মধ্যে কিছু না কিছু একটুখানি প্রবলেম আছে। আমি রিকোয়েস্ট করব রেভারেন্ড মদন মোহন গোড়াই, প্লিজ রিড ইন ইংলিশ, তাকে সবাই তাতে বুঝতে পারে। John 4:22. John 4:22. Ye worship ye know not. What we know, what we worship. For salvation is of the Jews. এটা কি বলছে কি উদ্ধার কি সবার জন্য? Salvation is of the Jews. কার উদ্ধার এখানে? ইহুদিদের। ইহুদিদের উদ্ধার। আজ পর্যন্ত আমরা জানি জন 3:16 আমাদের সাথে কথা বলছে, কিন্তু 4:22 কি বলছে? ইহুদিদের উদ্ধারের জন্য বলছে। প্রভু যীশু খ্রিস্ট ইহুদিদের উদ্ধার করবার জন্য এসেছে। Ye worship you not know what we salvation is of the Jews. উদ্ধার কাদের জন্য? ইহুদিদের জন্য এখানে কথা বলেছে। কি ওই সময় পুরনো নিয়মে কি আমাদের উদ্ধার ছিল না? ছিল। কর্মের, আমরা যদি কর্ম করি তবেই আমাদের উদ্ধার হতো, যদি আমরা কর্ম না করি তবে আমাদের উদ্ধার হতো না। এই কর্মের মধ্যে দিয়ে উদ্ধার হতো। উদ্ধার এরকম নয় যেটা আমরা মনে করি, বা জন বুক অফ জন যেটা সবাই বলে এখানে উদ্ধার সকলের না। একটা এক্সাম্পল বা দিয়ে আমি বলবো কথাটা। এক্সাম্পলটা হচ্ছে, কেউ একজন রেস করেছে হাতটা, কিছু বলবেন নাকি? ওকে, তো এক্সাম্পল দিয়ে বলবো। আমি বললাম কি সন্ধ্যে 5টায় সবাই মিটিং হলের সামনে আসবেন, এটা জেনারেল হয়ে গেল, সবাই আসবেন। আমি বললাম সন্ধ্যে 1টার সময়, দুপুর 1টার সময় মদন মোহন গোড়াইকে আসতে হবে, এটা জেনারেল হলো কি ইয়া স্পেসিফিক হলো? একটা স্পেসিফিক, একটা জেনারেল, কারেক্ট? হ্যাঁ না? হ্যাঁ, একটা জেনারেল হলো, একটা স্পেসিফিক হলো। এইখানে যে 4:22টা বলছে, এটা কি জেনারেল না স্পেসিফিক? স্পেসিফিক। স্পেসিফিক। উদ্ধার কেবল জিহুদীদের কথা বলছে, বা সকলের জন্য বলছে না, কারেক্ট? তো এইটাকে কন্টিনিউ করার জন্য এবার আমি ওয়েলকাম ডক্টর ক্লড, হ্যান্ড ওভার টু ইউ, মে দ্য লর্ড ব্লেস ইউ, বি কন্টিনিউ। Unmute yourself. Dr. Claude, unmute. Yeah. Can you hear me, brother? Yes. You should have continued on the Whatever you want. I've just given one thought. Up to you. You decide. Okay. तो अभी हम लोगों ने देखा कि यूहन्ना 3:16 और यूहन्ना 4:22 एक के बाद एक आता है। तो यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र भेजा कि जो कोई भी उस पर विश्वास रखे उसे अनंतकालीन का जीवन प्राप्त हो। अभी ये सुसमाचार से हम लोगों को उद्धार मिलेगा या नहीं मिलेगा? नंबर 1, नहीं मिलेगा। Why? क्योंकि अभी पास्टर विश्वजीत ने कहा कि जॉन 3:16 के बाद, यूहन्ना 3:16 के बाद यूहन्ना अध्याय 4 आता है, और यूहन्ना अध्याय 4:22 में क्लियरली लिखा है कि उद्धार सिर्फ यहूदी लोगों का है, हम लोग यहूदी नहीं है। तो अगर आज के युग में यूहन्ना 3:16 प्रचार किया और लोगों से कहा कि ये हम लोगों का सुसमाचार है, तो अकॉर्डिंग टू गलातियों 1:8 और 9 में पौलुस क्या कहता है
यदि कोई भी आकर तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाए जिसे हमने नहीं सुनाया है, स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आके आपको यूहन्ना 3:16 सुनाए, प्रेरितों की पुस्तक 4:12 सुनाए, मत्ती अध्याय 28:19 और 20 सुनाए, रोमियो के 10:9 और 10 सुनाए, तो आप श्रापित हो। ये सब बाइबल में ही है, बाइबल के बाहर नहीं है। लेकिन गलीतियों के 1:8 और 9 के अनुसार दूसरा सुसमाचार सुनाने के लिए एक समय है, डिस्पेंसेशन है, टाइम है। इस टाइम में, इस युग में, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के युग में जॉन 3:16 नहीं है, मत्ती अध्याय 28:19-20 नहीं है, प्रेरितों की 4:12 नहीं है, रोमियो का 10:9 और 10 नहीं है, प्रकाशित वाक्य के 14:6, 7, 8, 9 नहीं है। अगर ये सुनाया जाएगा तो मनुष्य श्रापित है, मतलब उसको उद्धार नहीं है, वो नरक में जाएगा। अभी शैतान क्या कार्य करता है? अगर आप बाइबल खोलोगे तो देखोगे कि मत्ती अध्याय 4:6 में शैतान क्या कहता है यीशु से? लिखा है कि यदि तू यहां से जंप करेगा तो तेरा खुदा पिता स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजेगा और तुम्हारे पैरों को जमीन पे, पत्थर पे लगने नहीं देगा। यही स्क्रिप्चर शैतान ने कहां से कोट किया? क्योंकि शैतान ने कहा लिखा है। कहां लिखा है? अगर हम लोग भजन संहिता 91:11 और 12 पढ़ेंगे तो ये वहां से शैतान ने निकाल कर प्रभु यीशु को कहा, मत्ती के 4:6 में लिखा है, इट इज रिटन, इट वॉज नॉट अ लाई बट नाइदर इट वॉज द ट्रूथ। ये एक झूठ नहीं था लेकिन पूरा सत्य भी नहीं था। आज शैतान वही प्रयोग कर रहा है, प्रचारकों को इस्तेमाल करके बाइबल के स्क्रिप्चर संदर्भ से बाहर निकालकर दूसरे युग का आज के डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में प्रचार करने के लिए। You want to speak in Bengali, Pastor Madan? No, carry on. तो एकदम जरूरी है हम लोगों को प्रेरित की पुस्तक 17:10 और 11 के अनुसार जिस तरह से बेरिया के लोगों ने कान देकर जो कुछ भी पौलुस ने प्रचार किया, सुना, लेकिन घर पे जाके अपने बाइबल, किंग जेम्स बाइबल खोल के देखने लगे क्या ये बाइबल में है या नहीं है। अगर आप घर पे जाके NIV वर्जन खोलते हैं, NKJV वर्जन खोलते हैं, NASB वर्जन खोलते हैं, दूसरा कौन सा मॉडर्न ट्रांसलेशन खोलते हैं, तो उसमें सब स्क्रिप्चर बदल दिया गया है। ये किसने किया? कुछ लोगों के पास पैसा था, उन लोगों ने पैसा डालकर न्यू वर्जन पब्लिश किया, प्रिंटिंग प्रेस में दिया, और वो शैतान आज कार्य कर रहा है लोगों के हाथ में डालकर, ताकि सही मीनिंग जो अभी KJV बाइबल से पास्टर विश्वजीत ने पढ़ा था उसको चेंज कर दिया। तो हमें एकदम ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रचारक अगर प्रचार कर रहा है तो हमें यह देखना है क्या बाइबल में है या नहीं है। नंबर 1, अगर बाइबल में है तो क्या वो राइटली डिवाइडेड है? अगर नहीं है तो गलत है। क्या वो पौलुस की टीचिंग को महत्व देता है या नहीं देता है? क्योंकि पौलुस कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 2:7, 2 तिमोथियुस अध्याय 2:7 में पौलुस क्या कहता है? मैं पढ़ता हूं,
2 तिमोथियुस 2:7 जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। इंग्लिश में, कंसीडर व्हाट आई से एंड द लॉर्ड गिव दी अंडरस्टैंडिंग इन ऑल थिंग्स। यदि आप पौलुस जो कहता है उस पर ध्यान नहीं देते हो, कहते हो पौलुस क्या बात कर रहा है, पौलुस जीसस नहीं है, पौलुस खुदा नहीं है, तो इसके लिए पत्रस क्या कहता है? 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 16 और 17 में, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 16 और 17 में पत्रस क्या कहता है? मैं हिंदी में पढ़ता हूं, 16 से पढ़ेंगे हम लोग। और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, वचन 15, ओके, 2 पत्रस 3 का 15। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला था तुम्हें लिखा है। आगे वचन 16, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में, सब, थोड़े पत्रियों में नहीं, सब, पौलुस ने कितने पत्रियों लिखा? 13, अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की ओर बातों की नाई खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। अगर पौलुस के चीज को हम लोग नकारते हैं तो हम लोग अपने नाश का कारण बनता है। एकदम जरूरी है यह देखना, क्या आज दूसरा सुसमाचार प्रचार हो रहा है? जैसे कि यूहन्ना 3 वचन 16, उसमें क्रूस नहीं है, क्रूस का चर्चा ही नहीं है, कहां पर भी लिखा नहीं है कि यीशु ख्रिस्त मारा गया, मारा गया और तीसरे दिन वह मरियम में से जी उठा। गॉस्पेल है बाइबल में, कहां पर है? पौलुस लिखता है 1 कोरिंथियंस 15 वचन 1 से 4 तक, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15 verses 1 to 4। Just a minute, wait 1 minute, just read in Bengali. সেকেন্ড তিমোথিস 2:7, আমি যাহা বলি তাহা বিবেচনা করো, কারণ প্রভু সর্ব বিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি দেবেন। সেকেন্ড পিটার 3:14-17। অতএব প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই সকলের অপেক্ষা করিতেছ তখন যত্ন করো, জানো তাহার কাছে তোমাদিগকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় শান্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। আর আমাদের প্রভু দীর্ঘ সহিষ্ণুতা থেকে পরিত্রাণ জ্ঞান করে, যেমন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পল তাকে দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন, আর যেমন তাহার সকল পত্রতে এই বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন, তার মধ্যে কোনো কোনো কথা বোঝা কষ্টকর। অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রী লিপি তেমনি সেই কথাগুলিতে বিরূপ অর্থ করে আপনাদের বিনাশার্থে করে। कैरी ऑन। अपना के लिए विनाश तो एकदम जरूरी है। अभी तो हमारे पास्टर विश्वजीत ने कहा विनाश का कारण बनेगा, मतलब क्या? पतरस पौलुस के बारे में बोल रहा है। पतरस और पौलुस के बीच में झगड़ा हुआ था। गलीतियों के अध्याय 2 वचन 11, 12, 13 में पतरस अन्य जाति लोगों के साथ खाना खा रहा था। जब याकूब और दूसरे यहूदी लोग आते हैं तो पतरस उठता है, तो पौलुस क्या कहता है? अच्छा आदमी है तू इन लोगों के साथ अभी बैठकर खा रहा था, अभी इनके गले में व्यवस्था का बंधन क्यों डाल रहा है? और वही पतरस मरने से पहला अपनी दूसरी चिट्ठी में
दो पत्रस अध्याय 3 वचन 14, 15, 16, 17 में क्या कहता है? हमारे प्रिय भाई पौलुस, जैसे उसने अपने 13 चिट्ठियों में लिखा है, क्या कह रहा है वो? कोई भी खींच तान कर उसके लेटर्स को मरोड़ दे, तरोड़ दे, बचेगा नहीं वो। नर्क का हवा मिलेगा, जेल का हवा नहीं, नर्क का हवा मिलेगा। He leads into his own destruction. Very, very important. When Paul speaks, गलीतियों के अध्याय 1, 8 और 9 में दूसरा सुसमाचार को प्रचार करेगा, स्वर्गदूत भी करेगा, तो वो श्रापित हो। पत्रस कहता है, 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 16 और 17 में कि किसी ने भी पौलुस के चिट्ठियों को खींच तान कर उसका मतलब बदल दे तो वहां भी विनाश का कारण बनता है। देखो, सब जगह पर ऐसा नहीं लिखा है कि पाप करोगे तो नर्क में जाओगे। मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ पाप करने के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि पाप करने से कोई नर्क में जाएगा। क्योंकि अगर किसी मनुष्य ने उसने प्रभु यीशु के गॉस्पेल पर विश्वास रखा, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1 से 4 पे प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर उसने विश्वास रखा कि कोलोसियंस 2 के 13 के अनुसार उसके सब पापों का दंड, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो सब पापों का दंड प्रभु यीशु ने पाप क्षमा दिलाया, तो वह मनुष्य पाप के कारण नरक में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन वही मनुष्य ने अगर गॉस्पेल चेंज किया, जॉन 3:16 को प्रचार किया आज के युग में, मैथ्यू 28, 18, 19, 20 को प्रचार किया आज के युग में, प्रेरितों की पुस्तक 4 वचन 12 और एक्ट 16:31, प्रेरितों के 16:31 और रोमियो के 10:9 और 10 आज के युग में प्रचार किया। इसमें क्रूस नहीं है, मारा गया, मारा गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ, ये प्रचार नहीं किया तो वह मनुष्य शापित होता है। लेकिन प्रेरितों की पुस्तक 16 वचन 21 में एक ही चीज है, हम लोग पढ़ेंगे, वो लोग पूरा क्रॉस नहीं है वहां पर, पूरा डेथ बेरियल रेजरेक्शन नहीं है वहां पर। प्रेरितों की पुस्तक 16:31, एक्ट 16:31, वहां पर क्या है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह और विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করো, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যিশুতে বিশ্বাস করো, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে। तो वहां पर भी क्रॉस नहीं है, डेथ बेरियल रेजरेक्शन। प्रभु यीशु मारा गया, मारा गया और तीसरे दिन जिलाया गया, ये नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? Why is it important to preach the cross? Today you find, आज आपको देखेंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कलीसियाओं में पुलपिट से क्रॉस के प्रीचिंग नहीं होता है, क्रूस का प्रचार नहीं होता है। प्रभु यीशु मारा गया, मारा गया और तीसरे दिन जिलाया गया, प्रीचिंग नहीं होता है। चर्चों में आप ज्यादा क्रिसमस मनाते हैं, नहीं, जीसस का बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि जीसस के बर्थडे को भी इसने प्रचार किया था। एक स्वर्गदूत ने क्या कहा, उसने लूका के अध्याय 2 में, दिस इज गुड टाइडिंग्स, जीसस इज बॉर्न। गलत नहीं है, वो बाइबल में है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है, लेकिन इट इज नॉट द ट्रूथ, इट इज अ ट्रूथ। अ और द, हाउ यू स्पीक इन बंगाली, अ एंड द, इट इज अ ट्रूथ, नॉट द ट्रूथ। ये हमारा विश्वास नहीं है, उनका विश्वास है। ये हमार विश्वास नहीं, ओদের বিশ্বাস। Very important to know the words that the King James Bible is using. बहुत जरूरी है। King James Bible very close to Greek and Hebrew translation. All other translations, 1739, 1749, 1799, 18:1, 18:4, 18:7, 18:19, all other translations across, it all takes people to hell. Those are different Bibles.
एक ही बाइबल जरूरी है। किंग जेम्स 1611 तो अभी 411 साल हो गया, 2025 में 411 साल हो गया किंग जेम्स बाइबल को। कोई बाइबल इतना पुराना नहीं है। किंग जेम्स बाइबल still standing firm. Very important that if we preach another gospel, people are going to hell. Don't fat people if they have a Bible with them. अगर उनके पास दूसरा बाइबल है इतना वजन के, जाके बोलो मत अच्छा भाई अच्छा है तो, नहीं नहीं गलत है, वो गलत है। वो बाइबल फेंक दो, जेम्स 1611 लाओ। अगर आप लोग बंगाली पढ़ रहे हो, बंगाली में सब शब्द बदल चुका है। आपके घर पे इंग्लिश रखो और बंगाली रखो। अगर आपको इंग्लिश का मीनिंग नहीं आता है तो आप रेवरेंड पास्टर मदन मोहन ग्रोवराई की पूछो। प्रभु यीशु ने उसको आपके बीच में डाला है ताकि वो शब्द पढ़ाए, और हमको शब्द सीखना है। इट्स नॉट ओनली रीडिंग, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो सीखना है। ये सीखना शब्द भी बाइबल में 4 बार लिखा है। सीखो, 3 बार, सीखो सीखो सीखो। पढ़ना नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग? सुबह के टाइम में कॉफी का कप, चाय का कप हाथ में लेते हैं, पीते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हम लोग न्यूज़पेपर सीखते नहीं है। वी आर जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वी आर नॉट स्टडीइंग। Bible is not a newspaper. Bible does not give you bad news. It gives you good news. Newspaper gives you bad news. बहुत जरूरी है कि आप बाइबल खोल के पौलुस जो सिखा रहा है 2 तीमुथियुस अध्याय 2:15 के अनुसार शब्द के विभाजन करके हमको सीखना है। खुदा ने खुद शब्द, पूरा शब्द को विभाजन किया है। अगर हम लोग यीशु ख्रिस्त को देखते हैं तो यीशु ख्रिस्त ने भी शब्द का विभाजन किया। उसने पढ़ाया नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली उसने बोला। अगर आप लूका के अध्याय ल्यूक चैप्टर 14 वर्सेस 6, सॉरी लूक चैप्टर 14 वर्सेस second. যদি আমরা লুক চ্যাপ্টার 2 অধ্যায় পড়ি, যখন আগে সেটা বলা গেল, আমি পড়ছি বাংলাতে। এখানে স্বর্গদূত এসে প্রচার করছে। ইয়া গট ইট? No, not Luke 14, Luke 4. ওকে, Luke 4 का 18-19 पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? প্রভুর আত্মাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য। তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন বন্দীগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রবদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, প্রভু প্রসন্নতার বৎসরের ঘোষণা করিবার জন্য। পরে তিনি পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ভিত্তের হস্তে দিয়া বসিলেন, তাহাতে সমাজ গৃহে সকলেই চক্ষু তাহার প্রতি স্থির হইয়া রহিল। लूका के अध्याय 4 वचन 18-19-20 पौलुस क्या ये यीशु ख्रिस्त क्या कहता है? जैसे कि अभी पास्टर विश्वजीत ने कहा, अभी यही शब्द यशाया की पुस्तक में पढ़ेंगे तो यीशु ख्रिस्त ने जोड़ के पढ़ा। यशाया के 61 का 1 और 2, आइज़ाया 61 1 and 2। Isaiah 61 1 and 2। Yes, let me read. ইসাইয়া তার 61 অধ্যায় 1 এবং 2 পদ এরূপ লেখা আছে, প্রভু সদা প্রভুর আত্মা
আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যেন আমি ভগ্নান্ত করণ লোকেদের ক্ষত বাঁধিয়া দেই, যেন বন্দী লোকেদের কাছে মুক্তি ও কারারুদ্ধ লোকেদের কাছে কারামোচন প্রচার করি, যেন সদাপ্রভু প্রসন্নতার বৎসর ও আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করি, যেন সমস্ত শোকার্তকে সান্ত্বনা করি। प्रतिशोध का दिन यीशु ख्रिस्त ने लूका के 4:18 में नहीं कहा, लेकिन वचन 2 में एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड डे ऑफ वेंजेंस है, प्रतिशोध का दिन भी है। यीशु ख्रिस्त ने जब भी लूका के 4:17 और 18 में पढ़ा, तब उसने प्रतिशोध के दिन का प्रचार नहीं किया। क्यों? Why? Because Jesus also, यीशु ने भी अपने पहले आगमन, बर्थ और 33 इयर्स के बीच में और प्रतिशोध के दिन जो 7 साल के कष्टों के बाद प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 16, 17, 18 में सफेद घोड़ा पे आके प्रभु यीशु प्रतिशोध लेगा, उसने प्रचार नहीं किया। Because Jesus also divided between his first coming and second coming. यीशु ख्रिस्त ने भी विभाजन किया अपने पहले आगमन के बीच में और दूसरे आगमन के बीच में। जीसस ने मिक्स नहीं किया, क्योंकि जीसस ने टीचिंग में नहीं दिया। 2:40-15 प्रभु यीशु ने पौलुस को चुना। तो हमें एकदम जरूरी है आज के युग में हम जो प्रचार कर रहे हैं बाइबल से लेते हैं, क्या बाइबल में से जो निकालते हैं उसका विभाजन करके बताते हैं। 7 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, किसने कहा? नंबर 2, किससे कहा? नंबर 3, कब कहा? नंबर 4, कैसे कहा? क्यों कहा? नंबर 6, कहां कहा? और जो उसने कहा आज हम पर किस तरह से लागू होता है। Who said? To whom? When was it said? Why was it said? Where was it said? What was said? That which was said then, how does it apply to me today? 7 W's, 6 W's and 1 H. Very very important. एकदम जरूरी राइट डिवीजन सीखते समय। अगर मैंने आप लोगों को कहा अभी हम लोग भजन संहिता 23 लेंगे, कोई पढ़ सकता है? The Lord is my shepherd, He makes me lie down in green pastures. कोई पढ़ सकता है? Yes. भजन संहिता 23। আমি পাঠ করছি। সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। তিনি তৃণভূষিত চরণীতে আমাকে শয়ন করান, তিনি বিশ্রাম জলের ধারে ধারে আমাকে চালান। Yes, 1, 3. তিনি আমার প্রাণ ফেরাইয়া আনেন, তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমন করান। तो बाइबल के अनुसार क्या हम लोग शीप है? आर वी शीप? तो इज Psalms 23 applicable to me? Are you a lost sheep? We are the children of the light. एक बिछड़ा हुआ मेमना है। Psalms 23 verses 1 and 2 क्या कहता है? The Lord is my shepherd. The Lord is not my shepherd. The Lord is my head. I am not the sheep. I am the body of Christ. Sheep, God, Jesus calls. Jesus does not call me because today Colossians 1:27 says, Christ in me is the hope of glory. I am the member of the body of Christ. I am not the sheep.
Aaron and Moses were the shepherds of the sheep. You read Psalms 77 verses 20. Bhajan Sahita 97 का 20. बंगाली में पढ़ सकते हो भाई? 97, 20. 77 20. Okay, 77, 20. Not 97, not 97. 77. Yes, yes. Not 97, sorry. Not 97. Yeah. 77, 77, 20. 77, 20. তুমি স্বীয় প্রজাগণকে মেষ পালের ন্যায় মসি ও হারনের হস্ত দ্বারা চালাইয়া ছিলে। So वहां पर मूसा और एरन शेपर्ड्स थे। और एक 78 78 verse 52. কিন্তু আপন প্রজাদিগকে মেষ শাবক চালাইলেন, পালের মতো পান্তর দিয়া লইয়া আসিলেন। So यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि but he made his own people go forth like sheep. खुदा के बारे में बता रहा है कि खुदा ने इजराइल के लोगों को शीप एमले जैसा भेजा। यूहन्ना का 10 का 11, यूहन्ना 10 का 11। যোহন তার 10-11। এখানে এরূপ লেখা আছে 10-11, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়। আমি উত্তম মেষপালক, উত্তম মেষপালক মেষেদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে। हाँ, आमी उत्तम मेषपालो, मतलब प्रभु यीशु एक उत्तम मेषपालो था। हमारे लिए प्रभु यीशु उत्तम मेषपालो नहीं, मस्तक। हम शीप नहीं है, हम मेंबर्स ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। इसलिए मत्ती के 10 का 5 और 6 में प्रभु यीशु अपने 12 शिष्यों से क्या कहता है? Do not go to the Gentiles and the Samaritans, enter ye not, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. I am not lost sheep. I was never in the time of the sheep. God has chosen me separately to the gospel of grace through Paul's calling. Okay? Should I continue on more, Vishwajit? Time is up. Okay. So let us come back again to where we began. यूहन्ना का 3 का 16, यूहन्ना 4 का 22। अगर किसी ने दूसरा सुसमाचार प्रचार किया गलीतियों के 1 और 8 और 9 के अनुसार, वो श्रापित हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जजमेंट होगा तो कौन सा गॉस्पेल से जजमेंट होगा? मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना या रोमियो के 2 का 16। लास्ट स्क्रिप्चर पढ़ता हो, रोमियो 2 का 16। बंगाली में पढ़ सकते हो भाई आप, पास्टर मदन। यस, रोमियो 2:16 পদ। যেদিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসারে যীশু খ্রিস্টের দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করিবেন। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। अब पौलुस के सुसमाचार में हो, पानी का बपतिस्म नहीं है। अगर आप पानी में लोगों को डुबा रहे हो तो पानी के बाद वही लोग आग में चले जाएंगे। पानी में अगर डुबो रहे हो तो वही पानी से गीला गीला होकर आदमी आग के अंदर चला जाएगा। People are going to hell with their water dripping from water baptism, which is there in the Bible. Very important to divide the word. Paul is saying 1 Corinthians 1:17, प्रभु यीशु ने मुझे बपतिस्म देने को नहीं भेजा, नहीं तो क्रूस का प्रचार व्यर्थ होता।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु और दूसरा आत्मा का प्रचार करने वालों को 2 कोरिन्थियंस 11:4 के अनुसार स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। आमीन। থ্যাংক ইউ, গড ব্লেস ইউ। আমেন 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 আমেন। এতক্ষণ যে কথা বলা হলো আমি জাস্ট একটুখানি জানাচ্ছি। আমরা শুরু করেছিলাম যোহন তার 3:16। আমরা সাধারণত জানি 3:16 মানেই যেন আমাদেরকেই বলা হচ্ছে, কিন্তু যদি যোহন তার 4:22 দেখি তাহলে দেখবো আমাদের জন্য না, ওটা জিহুদীদের জন্য, পরিত্রাণ জিহুদীদের জন্য। এবং গালাতিয়া পুস্তক তার 1:8 এবং 9 অনুসারে সাধু পৌল বলছেন ঈশ্বর প্রভু যিশু সাধু পৌলকে যে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন, যে সুসমাচার দিয়েছেন, যে সুসমাচার তিনি প্রচার করেছেন, সেই সুসমাচারের বাইরে অন্য কেউ অন্য কোন সুসমাচার, অন্য কোন যিশুর কথা বা অন্য কোনো কিছু বিষয় প্রচার করে, সে স্বর্গদূত হোক কিংবা অন্য যে কেউ শিষ্য হোক কিংবা 12 জন শিষ্য হোক কিংবা সে নিজে হোক, অন্য কিছু যদি প্রচার করে, হতে পারে 3:16 যদি কেউ প্রচার করে, বলছে সে শাপগ্রস্ত হবে। এটা একটা বিষয় ছিল। সেই জন্য বলছে আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য দেখবো সঠিকভাবে দেখি, বলছে পড়া গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু শেখা আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং আরেকটি বিষয় যেটা বলা হয়েছে যে বাইবেলে বারবার লেখা হয়েছে মেষ শাবক, মেষ পালক ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়, কিন্তু আমরা না মেষ শাবক না আমরা মেষ পালক, কিন্তু আমরা খ্রিস্টের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং খ্রিস্ট আমাদের মাথা। সুতরাং এই যে বিষয়গুলো, তাহলে আমাদের জানতে হবে ঈশ্বরের বাক্য কোনটা ইহুদিদের জন্য, কোনটা আমাদের জন্য, প্রত্যাদেশ কাদের জন্য, আদেশ কাদের জন্য, 12 জন শিষ্যের কথা এবং সাধু পৌলের কথা। আমাদের এগুলো সঠিকভাবে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এই বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করা হয়েছে এবং আরো অনেক বিষয় পরবর্তীকালে হয়তো আমি এটাকে আবার ব্যাখ্যা করব। পাঁচটা বিষয় দাস, হাতে একটু সময় আছে, তুমি একটু বলতে পারো যদি আমি কিছু ছেড়ে গেছি। না, সমস্ত কিছু রেভারেন্ড মদন মোহন গোড়াই একদম এক্স্যাক্টলি ঠিক বলেছে, আমি এগ্রি ওনার জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু এই বিষয়গুলো আমাকে ধরে রাখতে হবে আমাদের, তাকি আমাদের আজ কেউ যাকে আমাদের অন্য রাস্তায় না নিয়ে যায়। যদি আমরা কন্টিনিউস না শিখি তাহলে কিন্তু অসুবিধা আছে, ঠিক আছে না? কেননা ঈশ্বর সকলকেই কি করছে, ঈশ্বর প্রেম করেছে, কিন্তু ওদের উদ্ধার। আরেকটা আমরা পড়তে পারি রোমিওর 15:8 পড়ি, যদি বাংলায় পড়ো, রোমিওর 15:8, রোমান চ্যাপ্টার 15:8। কেউ পড়ো 15 রোমিও 15:8, কেউ পড়ো রোমিও 15:8, কেউ পড়ো। স্যার আমি পড়ছি। পড়ো তাড়াতাড়ি পড়ো। বাক্যে এরূপ লেখা আছে, ত্বকচ্ছেদ সম্বন্ধে করিয়াছেন, যথা তিনি পুরুষ দিগকে সকল স্থির করেন এবং পরজাতীয় জন্য গৌরব করেন, যেমন লিখিত আছে, এই জন্য আমি জাতিগুলোকে তোমার গৌরব। এখানে লেখা আছে রোমিও 15:8, ঝর্ণা দেবনাথ আওয়াজটা কিন্তু কেটে কেটে এলো, কিছু বোঝা গেল না। তাহলে আমি একটা ইংরেজিতে আর পড়ছি 15:8, এখানে ক্লিয়ার লেখা আছে,
সেটা আমাকে বুঝতে হবে ঈশ্বর এখানে কি বলছেন। যদি আমি পড়ছি 15টি ইংলিশে, এখানে লেখা আছে, নাও আই সে দ্যাট জিসাস ক্রাইস্ট ওয়াজ এ মিনিস্টার of the circumcision for the truth of God to confirm the promises made unto the fathers. প্রভু যীশু খ্রিস্ট পর তকনা ছেদের জন্য তাদের জন্য কি হয়েছে? মিনিস্টার হয়েছে, পরিচালক হয়েছেন পরিচালক হয়েছে, তাকি তাদের যে পিতৃপুরুষদিগকে। ইয়েস, পড়ো ওটা পড়ো। আমি পড়ছি, কেননা আমি বলি যে ঈশ্বরের সত্যের জন্যই খ্রিস্ট তচ্ছের সম্বন্ধীয় পরিচালক হইয়াছে, যেন তিনি পিতৃপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞা সকল স্থির করেন এবং পরজাতীয়রা যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্যই তাহার গৌরব করে। তো এখানে কি বলা হয়েছে? যা কিছু প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তাদের জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট কি হয়েছে? সেবক, পরিচালক হয়েছে। আর আমরা কি করে হয়েছি সেটা আবার নেক্সট উইকে আমরা দেখবো। আর এই চলতে থাকে। ঈশ্বরের দয়া। গড ব্লেস ইউ। Dr. Claude, one verse I left, I could write. Suppose John 3:16, Matthew, I left that one. Act 4:12, Revelation 14:6, 7:8, Matthew 2:28. But Romeo something, the verse and the chapter you said I forgot. I could write. Romeo 2:16. Romans 2:16. Okay. So once again, so much thank you. And today's teaching was different. Something very important to understand. And I hope God will place each and every one of us. And I thank God that today's truth He brought to you. And also I thank Pastor Vishwajit Das. Amen. Yes. He's a hardworking person. Pastor Vishwajit Das is really hardworking. He has a desire to reach the word to the ends of India. God bless you, Pastor Vishwajit. Same to you, Yes. Doctor. Yeah. And really, I'm so thankful that we have got like you two brothers, very essential to us to share the word of God. Yes, I'm thankful to you and to God. God bless you, brother. Reverend Madan Mohan Gora is coming, so we're going to very soon meet him. I'll meet him with Buddha. No, he's coming in here in Saharanpur. Okay, so I'll meet him on the 5th. Yeah. And then maybe August after 15th, Yeah, Kerala, he's no? going to Kerala. Maybe third time to Goa. Amen. Not only Goa. আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ দেই। আগামী শুক্রবার আমরা সবাই আসবো। আজকে অনেকে কম এসছি, হতে পারে নেটের প্রবলেম ছিল, কিন্তু আমরা সবাইকে উৎসাহিত করব এবং হয়তো পুরোটা বুঝে উঠতে না পারলেও নেক্সট যে অনলাইন যে মিটিং আছে সেখানে আমি এগুলো আলোচনা করব। ঠিক আছে, আমি শেষ প্রার্থনা শেষ করি। যদিও আজকে একটু ইকো হচ্ছে, ইকো হওয়ার জন্য একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। কেন ইকো হচ্ছে আমি জানি না। অনেকগুলো মোবাইল খোলা আছে, স্পিকার খোলা আছে, যার ফলে এটা হচ্ছে। না স্যার, বিশ্বজিৎ স্যারের খোলা থাকলে হচ্ছে, কিন্তু না হলে কিন্তু আর কারোটা হচ্ছে। আচ্ছা, একদম এখন কিছু হচ্ছে না, এবারে আর হচ্ছে না। হ্যাঁ, একদম। সো বিশ্বজিৎ স্যারের ওই মোবাইল আনমিউট ছিল বলে এতটা ইকো হয়েছে। এখন বোঝা গেল আমাদের বোনেরা ধরে ফেলেছে। আচ্ছা, আমরা শেষ প্রার্থনা শেষ করি। And Pastor Vishwajit Das, he will bring the benediction. আমি প্রার্থনা দিয়ে শেষ করি। পরম পিতা, আমরা তোমার ধন্যবাদ করি
যত দিন যাচ্ছে তুমি আমাদেরকে তোমার বাক্যের সত্যের এবং নিগুড় তত্ত্বের নিগুড় ভাবে তুমি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করছো এবং তুমি নিয়ে আসছো। এক সময় আমরা যেভাবে তোমার বাক্যের ব্যাখ্যা করেছি বা শুনেছি, এখন তোমার সেই বাক্যের ব্যাখ্যা তুমি আমাদের কাছে অন্যভাবে দিয়েছো, সঠিকভাবে দিয়েছো, কারণ তোমার ইচ্ছা আমরা পরিত্রাণ পাই এবং সত্য এবং সেই সত্যের নিগুড় তত্ত্ব পর্যন্ত আমরা পৌঁছাই। যে নিগুড় তত্ত্ব তুমি আমাদের জন্য রেখেছিলে, এখন তুমি অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছো, যার ফলে সে সত্য আমরা বুঝছি, সে সত্যের মধ্যে আমরা আসছি, এবং যতই সেই সত্যের মধ্যে আমরা আসছি ততই আমরা উৎফুল্লিত হচ্ছি এবং তোমার বাক্যের গভীরে নিগুড় তত্ত্বে আমরা প্রবেশ করতে পারছি। ধন্যবাদ দেই তোমার দুই দাসের জন্য, ডক্টর ক্লডের জন্য এবং পাস্টার বিশ্বজিৎ দাসের জন্য। তারা আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ, আর তাদেরকে তুমি ব্যবহার করো বৃহত্তর রূপে, এবং আমাদের মাঝখানেও তাদেরকে মহতী রূপে তুমি ব্যবহার করো। আমরা যতজন এই অনলাইনে এসেছি ভাই বোনেরা, আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, এবং যারা আসতে পারেনি তাদেরকে আশীর্বাদ করো। এমন সত্য, নিগুড় সত্য তত্ত্ব বাইরে যেন আমরা কেউ না থাকি। আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ থাকলে তুমি স্মরণ করো, আমাদের মধ্যে কেউ সমস্যায় থাকলে তুমি স্মরণ করো, আমাদের মধ্যে কেউ বিপদে থাকলে স্মরণ করো, আমাদের মধ্যে কেউ কোনোভাবে যদি কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তুমি স্মরণ করো। কারণ এই সকল কষ্ট, সকল বিপদ, সকল সমস্যা, সকল অসুস্থতা তুমি নিয়ে নিয়েছো এবং সমস্ত স্বর্গীয় আশীর্বাদ করে দিয়েছো। আমরা তোমাকে স্মরণ করছি, তুমি আমাদেরকে স্মরণ করো। বিনতি, প্রার্থনা, ধন্যবাদ, গৌরব, প্রশংসা পিতা তোমার এক চাত পুত্র আমাদের প্রিয় প্রভু নাসিত যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। 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 পাস্টার বিশ্বজিৎ। Now the grace of God, the fellowship of the Holy Spirit, love of Jesus Christ continue to upon us also days to come. Amen. 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 আমেন। আমেন। আমেন আমেন। আচ্ছা, আমরা সবাই আমাদের দুইজন